ini ya khare nyamerni anan sujudi kinada ana batu donc kembere ya haw khar hakina digan kannun laga khar hakina nyamer kannun laga ya khare su anga fatiha fare nyabe sallallahu alaihi wasallam anga fatiha anga ran farlan callun kenge salli sun qasol langaran sun qasun chumi sado fatiha ngari nga ankina dungan jengandanga angornal janna mais ake kala na manne ko ta su ba ile gara kerene galli go ngana bare kam mahina kata butu bo kombenga anke na sondo me nya bononi anda butundinya ay wona butima butundina ba kombenga aga na ke ne golli rañi me anda diga kinye mo ado sorna go mo killaji ma assalamu alaikum muhammad hakran di bata manani kan sababu ada giran kenya idan khadinya man khanul la illa ne kanne yigo hakke ya hare kam ma ngana nganta kanga walla nganta kompenga anganta nonga hakke nyane hare ke kam mana dingira ke karosi ana tanga sarangari bo buri ma nya dingira anna do ko ni to ko na lamu donc lamu ko kembe anganta nonga tanga ne ko kamma itanga ne na ya kam ha huna anaka dingira we ya haru khatrin kesi kada karin karakiya haro demba yani bonon no maka igo ngana bogu lemene ni sogo nya kan no nga magan sage igo ke kan to nga lomu ko mere koy e mere nan ke nya khariya anna mu almane kono ngatan na kede be ambara de be haram baba ganari kono no anyan no igo ngana ri lomu no ya tep ina tempo ado homu mi aga hawta ga bogu kangata asubon kenya hago do no mere ko to no ma ango tangana ni kanga yigo ngana ni kanga aga tutugene humbe ni do mun nende bari man ni go ki gana bo kanga ngi ngadunge agine bari donc awo siro ni ange nga bononi nga fensin tagana ange nga karam ken fensin siro no kambo nga tagana ange nga karam kelaw siro no mu kanta siro ida na ya khare danga ana korosin nya yigo nganta kanga birebe nawtu gella yimme adu yugo ke nabure adu yugo ke remu harunde ga kanga yugo ngar tokononga nabure nyaga nani yugo khale ke adaga danga ana korosi hakke nyana kamma ana korosi maga makine ke gansage sikande mande ya harake na mabugo kanno ko maganta ti gondunge yeraga parce que problème mo yere si telo ke do ande siro de sasa kemba lalli kanga ngana ada natu kanun gonda mariamu ka ina ta bogware aga bakar ko mananga ay gon tartini ka ti gara natu daga doge an tari diga ko kono itna ta bogwa awange langan ne nyanan kam manga chari anna ma bugu kanga ga tanki na dunge ya khare ti daga jingira yogo igo ki ga jingira ketu atwa ko maga nan de maga daga ke jingira male hanan daga onar gar man wata sugenya suge heti jingira ke tuwa ko nyana ma aga daga jingira ga yidon Allah kute nyanyan no ara bayda tam maga daga onata sugenya aga na bugo de be ngaya tam anya mera mo mangor de Allah ko me ge heba amatina maga nda he ga jangenyo anna ka ga jangake ya aranya mere ma ada akako ga janga annale trankine to mo ronda gani mage tallan ko me haraga to ko adan ka ba to ma hada ke dingira na ma bu kage anya mere xamne kam ma xamne qala ta'ala wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula alla dali at yaharu khasabati hakani nogonga khan sabati hakom kon nogonga khan sabati hadingara ninga khanam magamanne khanam madu bangandi khasiron tagu khaharam pore khahotana khanam maga bangandi ko jayni gangam ngo nyanya mo be tahana ya kalen nan sabati kanya ya kalen sabati dingiranya ya kalen suturanya ya kalen sutura haita har salle go horen cikiyani khannen kadu an wala ya kalen gray salle na khannen ga baka sutura ndangan me ko nyana man ya harum bakali ko yigo
subhanallah ya kan tur suturanya anna kala londi anga daga dingiran yogoni anga na baka dingiran na nanyi ko landuro ndo Allah anti dingiran ko su ayana su ikhwatal iman nakatande ne kanne igo hakke ya gare kama anamaka sadaka bogo igo ke na burenga ganda ta dunge anamaka go bogo igo na burenga igonka akal le nyaga na ho ya gare kina mahawtu na kui ana igonka igo dunge kama het lima jaa an umamata radiyallahu anhu agaru umamata hadithenga tungandunga ndinga makati sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ndungu allah farenga sallallahu alaihi wasallam agatini la tunfiqu almar'atu shay'an min baytiha illa bi izni zawjiha nanti ya kharenna maga ho na nafaga gelli kina kompinga oganati kina kompe gelli kina na burenga gantati kina ndunge qila ya rasulullah ko ngaya go to adiya allah fare la ta'ama atahari gandi atafare na hari gando na makui fare man jabe sallallahu alaihi wasallam atadanga dalika afdalu amwalina ati kenyano na buruntu ho hasangunte anga yedini gande kebe kore agiri min agiri na burinya ati gande keru na buruntu ho hasangunte donc kebe na daga nanga anna ho brani na bureke agamanya merte khamisan an taquma bi khidmatihi igo haqqi yani ya gare kam ma ya gare kinan gol